Good afternoon mga ka-viewers. Nang laba ko kay di ko gusto nga naipinding nga labhonon diri sa balay. Maong man laba ko kay dili ko gusto anang naay mga pinding nga labhonon diri sa balay mga ka-viewers. So ginaanam gid nako. Ginaanam nako kada adlaw. Gahapon wala ko kalaba kay naglain ang akong lawas, gikalintura ko. Diyon ta ko matug asembleya pero niadto na lang ko pero dili ko logi kay na winner man ko. Usa man sa kong name nga na Rapulan. So wala ko nagmahay nga bisag gikalintura ko niadto ko asembleya. Kay sige kaingon ko na Rapulan ang akong pangalan. Labagid ron mga ka-viewers kay para wa tay pinding nga labhonon. Thank you for watching.